काबिल सद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो है शोकाज नोटिस। शोकाज नोटिस होता क्या है और ये क्यों दिया जाता है। तो आप इसके अंदर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामलात जैसे जिनके अंदर आप देखते हैं कि तौहीन अदालत का भी होगा, मुख्तलिफ जॉब्स के अंदर शोकाज नोटिस दिया जाता है जहाँ को मिसकंडक्ट हो, जहाँ एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी हो या नेग्लिजेंस हो। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर जानने के लिए कि दूसरी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है या वो उसकी क्या वजाहत देता है, जिसके अंदर होता है कि वाई सर्टन एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू। यानी कि किसी के ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम है, कोई चीज़ है, कोई ऐसी बात है जिसके अंदर उसके अंदर मिसकंडक्ट है या कोई ऐसी नेग्लिजेंस है, तो उसके ऊपर उसको फिर कहा जाता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन क्यों ना लिया जाए, आपको क्यों ना उसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए, क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्यों ना आपको जॉब से निकाला जाए। यानी उसकी जिस तरह की नेचर होगी किसी भी चीज़ की, नेग्लिजेंस की, मिसकंडक्ट की, उसी तरह से एक शोकाज नोटिस होगा जो उसको दिया जाएगा, जिसके अंदर फिर मौका होता है उसका जवाब देने का अगले शख्स के पास प्रॉपर आरडी आल्टम पार्टा मासूल के तहत कि वो उसका रिप्लाई दाखिल कर सकता है रिटर्न, या वो ज़बानी आके बता सकता है। यानी उसको पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाता है कि वो आकर के अपना बताए, अपना मौक़िफ़ पेश करे कि वो इसके ऊपर क्या कहता है। उसके ऊपर फिर उस बंदे के पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने मौक़िफ़ को सामने रखे। जो उसके पास अगर कोई रिटर्न चीज़ है, तहरीरी चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी चीज़ें, फ़र्ज़ कर सपोज़ दैट कोई शख्स जो है वो ड्यूटी से गैर हाज़िर हो जाता है, वो सरकारी मुलाज़िम है। आमतौर पर ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों को शोकाज वगैरह जारी होते हैं जो किसी न किसी सर्विस के अंदर होते हैं, किसी अदारे की, किसी कंपनी की, किसी मास्टर सर्वेंट का रिलेशन जहाँ हो वहाँ हो, या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एम्प्लॉइज़ हों या रेगुलर एम्प्लॉइज़ हों। तो ऐसी चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ सूरत हालात के अंदर कोई ना कोई जहाँ को गलती करता है तो उसको फिर शोकाज नोटिस दिया जाता है। किसी भी रेगुलर कार्रवाई इंक्वायरी करने से पहले उसको शोकाज नोटिस दिया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ ये एक्शन क्यों ना ले लिया जाए। उससे वजह पूछी जाती है ताकि वो आके अपना तमाम तफसील के साथ जवाब दाखिल करें। मिसाल को ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कोई शख्स अगर वो टीचर है या मुलाज़िम है किसी डिपार्टमेंट के अंदर और वो पुलिस में है या किसी भी जगह के ऊपर है और वो बग़ैर बताए अगर छुट्टी कर ले, गैर हाज़िर हो जाए, एब्सेंस कर ले फ्रॉम ड्यूटी, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डेफिनेट डिपार्टमेंट जो तनख्वाह दे रहे हैं उसका हक होता है, या मास्टर है कोई प्राइवेट कंपनी है उसका जो एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं, प्रोजेक्ट के लोग हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर एम्प्लॉइज़ हैं, वो काम कर रहे हैं, तो वो जो हेड होगा डेफिनेट उसको वो पूछेगा कि आपके ख़िलाफ़ क्यों ना एक्शन किया जाए, आपने अपनी ज़िम्मेदारी प्रॉपर तरीके से जो सौंपी गई थी उसको नहीं निभाया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर उसको शोकाज नोटिस दिया जाता है। उसका तरीकाकार फिर ये होता है कि शोकाज नोटिस के अंदर जो शख्स देने वाला है शोकाज नोटिस, वो जो भी चार्ज होगा किसी शख्स के ऊपर उसको डिटेल के साथ लिखेगा कि ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है, ये एलिगेशन है, आप इसके बारे में जो भी अपनी वजाहत देते हैं फिर उसके अंदर टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि ख़ास तौर के ऊपर क्योंकि ये ज़रूरी है कि कम अज़ कम 7 दिन ऐसे हों। कानून की मंशा ये है कि 7 दिन का पीरियड तो कम अज़ कम और समटाइम 14 दिन का पीरियड कि ऐसा हो जिसके अंदर अगले शख्स को प्रॉपर मौका मिले कि वो अपनी बात को कन्वे कर सके, जवाब तैयार कर सके, अपना सबूत जो उसके पास हैं वो उनको सामने ला सके। या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं सम टाइम कि वो डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट के पास होते हैं, उनकी कॉपीज़ लेनी होती हैं, वो चीज़ें भी उसको प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अपने दफा के लिए मुकम्मल रिकॉर्ड जो है दस्तयाब करके पेश कर सके। तो ऐसी चीज़ के अंदर शोकाज नोटिस दिया जाता है। अगर किसी जगह के ऊपर शोकाज नोटिस दिए बगैर ही कार्रवाई कर दी जाए, यानी किसी को सर्विस से निकाल दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए आर्जी तौर के ऊपर, तो फिर उसके अंदर ये बहुत बड़ा सुकम होगा उस फैसले के अंदर अगर उसके अंदर शोकाज नोटिस नहीं दिया जाएगा। उसके अंदर शोकाज नोटिस की एक और रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर पर्सनल हियरिंग होनी चाहिए उस शख्स की ताकि वो अपना मौक़िफ़ को बयान कर सके। एक मखसूस रीज़नेबल टाइम होना चाहिए जिसके अंदर वो अपना जवाब तैयार कर सके और बयान कर सके और अपनी वजाहत पेश कर सके, और फिर उसकी ऑथेंटिसिटी का मेरिट के ऊपर जायज़ा लेना चाहिए कि अगर वो आगे फर्दर प्रोसीडेबल है या नहीं है। जैसे शोकाज नोटिस आप देखते हैं कि तौहीन अदालत के केसेस में भी आप अक्सर सुनते हैं
کہ کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے توہین عدالت کی۔ عدالت اکثر یہ نوٹس جاری کرتی ہے، اس کے اوپر پھر دوسری پارٹی کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ یا تو وہ اس کا رپلائی داخل کریں جس کے اندر وہ اپنی ساری تفصیل بیان کریں، یا آپشن ہوتی ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی کریں، معافی مانگ لیں۔ تو اس کا پھر عدالت کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ انکنڈیشنل اپالوجی کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ کچھ ایسے کیسز بھی دیکھنے میں سامنے آئے ہیں جن کے اندر انکنڈیشنل اپالوجیز کو بھی تسلیم کرنے کی عدالت پابند کیونکہ نہیں ہوتی تو نہیں تسلیم کیا گیا، جہاں ایسی سویر قسم کے الزامات ہوں یا ایسی سچویشن ہو کہ وہ عدالت سمجھے کہ اس کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں کیا جا سکتا، یا سوسائٹی کے لیے یہ جو گفتگو کی گئی یا معاملات کیے گئے وہ کسی طرح سے بے بیئریبل نہیں ہیں، تو اس کے اوپر عدالتیں پھر معاف نہیں کیا کرتی۔ تو لائک وائز ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی سچویشن ہوتی ہے کہ کچھ جو مس کنڈکٹس ہوتے ہیں یا کچھ جو irregularities ہوتی ہیں یا کچھ ابیوز دی پروسیس آف لا ہوتا ہے یا ابیوز دی پروسیس آف اتھارٹی ہوتی ہے، کچھ بیئریبل ہوتے ہیں، کچھ بیئریبل نہیں ہوتے ہیں۔ تو تمام جو بھی کارروائی کی جائے گی اس کے اندر سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو نوٹس یا شوکاز نوٹس دیا جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نوٹس اور شوکاز نوٹس میں کیا فرق ہے؟ تو نوٹس تو عام طور کے اوپر ہر چیز کے اندر جہاں بھی کسی پارٹی کو بلانا ہو، سمپل فرض کریں سول نیچر کے معاملات کے اندر جہاں انکوائری اور انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، عدالتیں سول معاملات میں نوٹس، سمپل نوٹس جاری کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اطلاع دینا، دوسری پارٹی کو اطلاع کرنا کہ آپ کے خلاف یہ کیس دائر ہوا ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کے اوپر اپنا آ کے دفاع بیان کریں، اگر نہیں چاہتے تو اس کے اندر کوئی کمپلشن یا مجبوری نہیں ہوا کرتی، اور اس کے اوپر پھر پارٹی جو ہے وہ اس کی چوائس ہے کہ وہ اپنا جو بھی دفاع ہے وہ اس کو اطلاع ہو جاتی ہے، اس کے مطابق اپنا فیصلہ کرے۔ اسی طرح سے جیسے سپریم کورٹ میں کیس کرنا ہو کسی بھی شخص میں تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دوسری پارٹی کو ایڈوانس نوٹس جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں اس کے ذریعے بھیجا جاتا ہے کہ ہم آپ کے خلاف کیس دائر کر رہے ہیں، تاکہ اس کے نوٹس میں آ جائے کہ ایسی کوئی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، وہ اپنا کونسل ہائر کرے یا تیاری کرے، یا پہلی ڈیٹ پہ کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے یا اس کو واچ کرنا چاہتا ہے تو وہ واچ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے نوٹس اور شوکاز نوٹس میں یہ فرق ہے کہ شوکاز نوٹس عام طور کے اوپر ایسی کسی انکوائری، انویسٹیگیشن یا کسی مس کنڈکٹ کے اس زمرے میں آتا ہے، ویئر ایز جو نوٹس ہوتا ہے وہ سمپل ایک اطلاع کے زمرے میں آتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کو اطلاع کر دی جائے کہ یہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں، آپ جو اپنا دفاع لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ میرا یوٹیوب چینل نیڈ آف دی ٹائم ود گوہر سندھو کو سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔